दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। आउथरे सही देश विषय सदा प्रभु तुम परमेश्वर मनोजोग करती वर्षर आरंभ वर्षर शेष पर्यंत सदा प्रभु तुम परमेश्वर को दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। वर्षर आरंभरू वर्षर शेष पर्यंत सदा प्रभु का दृष्टि से देश ऊपर थाए। Praise the Lord. Hallelujah. ईश्वर को लोक माने आमे टिके मनोयोगी हेबा मो संक्षिप्त रे ही वाक्य परिवेशन करिबी। वर्षर आरंभ बोली कहिले को मास डिसेम्बर मास हाँ जनवरी मास वर्षर आरंभरू वर्षर शेष अर्थात जनवरी 1 रु डिसेम्बर 31 जाए परमेश्वर को दृष्टि आम उपरे रहु। प्रभु को लोक माने परमेश्वर को दृष्टि रहिले कौन हेबो वर्षर आरंभ रु वर्षर शेष किनान देश उपरे परमेश्वर को दृष्टि वर्षर आरंभावधि वर्षर शेष जाए रहुथिला। सेमिति गोटिए देश परमेश्वर इस्राएल मान को देले मो कहवा पई चाहे सेमिति गोटिए दिन आमको भी प्रभु देवा को चाहछथि। वर्षर आरंभ रु वर्षर शेष जाए प्रभु को दृष्टि आम उपरे रहिबार अछि। ए प्रचारटी मो केतरी जगह करिथिबी यदि कहार मन अच्छी तो बहुत भल कथा मन नहीं तो पुनरावृत्ति पुनः शुणवार सुयोग मिलूँ। दिनकर घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू जितेबाला भारतर प्रथम प्रधानमंत्री थिले से गोटे कारखानार उद्घाटन को जाइछथि। तांको दृष्टि पड़िला देशर प्रधानमंत्री दृष्टि गोटे कुली काम करुवा श्रमिक गोटे झलक ताहाकु देखिले आउ चलीगले। आरो दिन से कुली मजूरी करिबा लोक जेते बेले आसीछि कंपनी को तार प्रमोशन ही जाइछि कहीं की कहा द्वारा हैला प्रधानमंत्री को दृष्टि से कुली करिबा लोक आसिले प्रतिदिन परी कुली काम करिया पई गला बेले को मैनेजर डाकी कहले आज्ञा आपनकर प्रमोशन आपन कुली काम करिवे। अच्छा कहीं आमे जानि नथिलु जे प्रधानमंत्री आपनकर पिला बेले संग से आपन को देखिले आ चिन्ही देले कथा हेबा को चाहिए किंतु समय नथिला तांको पाखरे चली गले खाली भलरे अनेले दुख कले आमको कहले यार प्रमोशन कर मु कहवा पई छे जने मनीष जे की देशर कर्ता से जदि दृष्टि पकाइले जनकर प्रमोशन ही जाउछि सर्वशक्तिमान ईश्वर मनीष नुहंती तांको दृष्टि जदि आम ऊपर पड़िले कौन न हेबो। एणु ए वर्ष
କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ନ ପଡୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ କଣ ହେବ, ମୁଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ 7 ଗୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କୋଉ ବଡ ଫରେନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ନ ପଡୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ, ବଡ ନେତା ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ନ ପଡୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ, ଧନୀ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ନ ପଡୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡିବ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ସମୁଦାୟ ଦୁନିଆବାସୀ ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବେ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋହଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ନୋହ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:8। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ନୋହଙ୍କ ଉପରେ ପଡନ୍ତେ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲା ବେଳକୁ ନୋହ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନୋହଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା, ନୋହର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, ନୋହର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ନୋହ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ନୋହ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ନୋହ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ନୋହ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମଦୁଆ, ଚୋର, ଡକାୟତ, ପାପୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଲୋକର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିಯೋଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ନୋହ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ କି ନ ପଡୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୁରକ୍ଷା। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ନୋହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାବନ ଶେଷ ହେଉନ୍ତେ ଦେଖିଲା, ଦୁନିଆ ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଚୋର ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଖଇନି ଗୁଟକା ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଦୁନିଆ ନୂଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନୂଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ, you will have new blessings। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତି ନ ଅନାନ୍ତି କିଛି ଯାଏ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମକୁ କିଏ ଅନେଇବାକୁ ଆସୁ ନ ଆସୁ, ତୁମର ଅଭାବ ହେତୁରୁ କେହି କିଏ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ଅନାନ୍ତି, ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକକୁ କିଏ ଅନାନ୍ତି, ରୁଗ୍ଣ ଲୋକକୁ କିଏ ଅନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଅନେଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଅନାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ
एक रु 9 पढ़ा दरकार नाई जीशु दिने जाऊ जाऊ जिरिह नगर निकट दे जाउथिले जणे बांगर लोक जीशु को देखा चाहिला समस्त स्टोरी आम जानी मुआड़ को समस्ते अनांत पढ़ा दरकार नहीं स्टोरी जख्य कथा किए न जानी समस्ते जानी प्रेज द लॉर्ड बांगरा लोक मान को नहीं कि बहुत परिहास करती और बेसी डेंगा हेले भी परिहास करती ओके नहीं डेंगा मुंडरे प्रभु का नाम धन्यवाद है ये बांगर लोक जीशु को देखी पार सरकारी चाकरिया पापी लोक दुष्ट लोक सरकारी चाकरिया बहुत दुष्ट थिला सी बहुत लोग को हैरान करिछि केही ताको भूल पाउ ना केते दुष्ट हेले हैं केते खराब हेले हैं टिके ईश्वर भक्ति ना थाए तो से जीसु को देखिबा पई चाहिला जेते बेले जीसु को देखिबा पई चाहिला देखि पारु नाही डिम्बुरी गछरे चढ़िला किंतु प्रभु ताको देखि सारी थिले जाऊ जाऊ जीसु रास्ता छाड़ी डिम्बरी गछ आड़ को जेते बेले जीवाकू लागिले पितर कही थिबे बोली मते लागुछि गुरु सियाडे काई जाउछन्ती इटा पूरा रास्ता हमर कोरापुटिया पितर लेंदी कोइ थाता नै कुआडे गोलो आज्ञा इटा सिना पाठ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये संबलपुरिया पितर केनता कहबे गो हे आड़े काना जाउछ गो ई बाटे आस तो पितर सबु जगह अछंती संबलपुर भी अछंती कोरापुट भी अछंती तो पितर कहितबे गुरु सेहड पड़ जाउछ याडे बाट जिसु कहबे मु जानि छि बाट मते सिखाना आस चुपचाप ठीक अछि त लेखाई नै सेमती मु भाबुछि जीसु चली गले सीधा डिमरी गछ पाख पितर कहले याडे कुआडे आसलो एबे जदि मु याडे नेबे आपण माने कुआडे नेबे याडे नेबे ओके नै मु सियाडे भलरे देखले सब सियाडे देखले सेमिति जीसु हठात गछ ऊपर को नेले मांकड़ बसला पर जने बसछि किए रेवरेंड जख्य जख्य डिकन जख्य पास्टर जख्य वक्ता जख्य जे भी पारे बसछि के ताको नाउ नथिले जेमती जीसु अनाइले जीसु को पछरे चालुथिबा 15,000 लोक समस्त जख्य को अनुछन्ति मु कहबा पई चाहे थोरे जदि जीसु आपन को अनेबे आपन को न अनेबा लोक मध्ये अनेबा को लागिबे धीरे धीरे ताळे मारो जोरे नै खबरदार जोरे नै दिमाग खराब हालेलुया हालेलुया आपण माने 100 लोक मते अनुछन्ति काई जानि छन्ति थोड़े जीसु मते अनै छन्ति सेति आमेन ज्ञानी नाही बुद्धिमान नाही बलवान नाही धनवान नाही रूपवान नाही खाली जीसु को दृष्टि पड़िछि एणु लोके हमको अनंत आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड के कोन छ आज्ञा आपन को YouTube रे देखि छिले मोरे बाबू तू देखवा अगरु 30 वर्ष आगे जीसु टिके देखला बोली आज तू मते देखुछु नले मते गार कुकुर मिसा नहीं देखवा बुझलो न हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुनो जदि ठारे के अछ तुमको केही भल पाउ नंती मु गोटे कथा कहबे जीसुଙ୍କର दृष्टि तुम ऊपर पड़ जा दुनिया तुमको अनेबा को लागे तुम्हारो धन थाओ कि न थाओ तुम केते पाठ पढ़िछ न पढ़िछ किछि जाय आस ना प्रभुकर दृष्टि तुम ऊपर पड़े
प्रभु लोक माने मोर कहिबार भाव वर्षर आरंभरू वर्षर शेष जाए प्रभुଙ୍କର दृष्टि आम उपरे रहू कहार दृष्टि रहू मोर प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हो प्रभुଙ୍କ दृष्टि पड़िले तृतीय आशीर्वाद कौन प्रभुଙ୍କର दृष्टि जदि पड़िबो आपण दीर्घ वर्षर समस्या रु मुक्त हेबे पढ़ंतु पढ़ंतु यात्रा पुस्तक रे इस्राएलियो माने दीर्घ वर्षर दुख रु मुक्त हेले यात्रा 2 अध्याय रो 25 3 अध्याय रो 7 इस्राएल संतानगण प्रति दृष्टिपात कले ओ सेमानक अवस्था जानिले परमेश्वर इस्राएल संतानगण रो अवस्था प्रति दृष्टिपात कले अवस्था जानिले 3 रो 7 अनंतर सदाप्रभु कहिले आम्भे मिश्र देश स्थित अपना लोक मानकर क्लेश नितांत देखिअछु ओ कार्य शासक मानक लागि सेमानक रोदन सुनिअछु आम्भे सेमानकर जंत्रणा जानिअछु ए हेतु मिश्रीय लोक मानक हस्तरु सेमानक उद्धार करिबाकू पुनि सही देशर उत्तम ओ प्रशस्त एक देशकू अर्थात किणाणीय ओ हितीय ओ इमोरिय ओ पिरिस्य ओ हितीय ओ जिबुसिय माने जो स्थान रे थांती सही दुग्ध मधु प्रवाही देशकू सेमानकू नै जिबाकू ओल्हाई आसलु हालेलुया हालेलुया इस्राएलियो मानकर दुख को परमेश्वर नितांत देखिले मु कहिबा पई चाहे परमेश्वर काहा को जदि दृष्टि पकाइले काहा को जदि देखिले देखिला परे से व्यक्ति आ सेमिति रुहे नाही all you need is the eyes of the Lord should be upon you आपण को ऊपरे जदि थोड़ी प्रभुଙ୍କର दृष्टि पड़ी गला आपण आज जेमति अछंती सेमति रहइबो नै खाली you will be a transformed person आपणकर सब बदली जीव इस्राएल मानक प्रति परमेश्वर 400 वर्ष हेला दृष्टि पकाई नथिले जेतेबेले से माने कांदिले दौरात्म्य कार्य शासनकर्ता मानकर दौरात्म्य हेतु डाक पकाइले लेखा अछि परमेश्वर दृष्टिपात कले सुनो यदि कहीं आपण को ऊपर दृष्टिपात करूनांती यदि प्रभु दृष्टिपात करूनांती आपण दृष्टिपात कला परी आपण प्रार्थना करिनांती करिबा को पड़े परमेश्वर दृष्टिपात करिबा जाए नीरव रुहंतु नाही प्रार्थना रे युद्ध करंतु इस्राएलियो माने हाहाकार कले क्रंदन कले सेमानकर आर्त स्वर परमेश्वर ठारे पहुंचला और लेखा अछि परमेश्वर दृष्टिपात करिले आ जानिले सेमानकर अवस्था 2:25 आउथरे इस्राएल संतानगण प्रति दृष्टिपात कले ओ सेमानक अवस्था जानिले सुनंतु आपनकर अवस्था बेले बेले के जानि पारिबे नै बेले बेले आपनकर स्वामी जानि पारिबो नै स्त्री भी जानि पारिबो नै किंतु परमेश्वर जदि थोरे दृष्टिपात करिवे से आपनकर अवस्था को ठीक ठीक जानिले आ जानिला परे से नीरव रहिबे नै से ओल्हाई आसीबे आ ओल्हाई आसी चुप रहिबे नै लेखा अछि एठारु उत्तम गोटिए देश को नै कि जीवा सुनतु ए वर्ष मु आपन को प्रोफेसी कहूची मोर नाई ईश्वरंकर वाक्यर प्रोफेसी जदि परमेश्वर को दृष्टि आपण को ऊपर पड़िबो ए वर्ष परमेश्वर आपण वर्तमान जेउ ठारे अछंती से ठारु आपणकर उत्तम जगह को नै कि जिवे आपणकर चाकरी उत्तम चाकरी हेबो आपणकर स्वास्थ्य उत्तम हेबो आपणकर पारिवारिक जीवन उत्तम हेबो आपणकर इनकम उत्तम हेबो आपणकर स्पिरिचुअल लाइफ उत्तम हेबो आपणकर सेवा कार्य उत्तम हेबो जेतु प्रभु ओलाई आसीचंती प्रभु दृष्टि पकईचंती आपनको दरकार अछि प्रभुकर दृष्टि जदि थरे पड़ी गला
से व्यक्ति सब किछि चेंज हो जाए इस्राएल मानकर 5 गोटी चेंजेस आसिला ए वर्ष मु आपन को प्रोफेसी कहूचे इट्स अ प्रोफेटिक मैसेज इफ गॉड्स आईज विल बी अपॉन you will have 5 kind of transformation in your life यदि प्रभु को दृष्टि पड़िबो आपण ए प्रोफेसी को नोट डाउन करि पारंती एहा मोहर नाई बाइबल रो कोन इस्राएलियो माने जेते बेले प्रभु को दृष्टि तांको ऊपर पड़िला से मान को भीतर 5टी परिवर्तन हैला कोन नंबर 1 से माने वर्स प्लेस रो बेटर प्लेस को गले इट्स अ प्रोफेसी प्रोफेटिक मैसेज ए वर्ष आपनकर स्थान बदलिबो प्रेज द लॉर्ड आपन को विश्वास लागुने खुशी लागुने कोन लागबो आज्ञा माने मधुआ को यदि आपन कहिबे बाबू रे तू राष्ट्रपति हेबू त किस लागबो ताको कहिबे काल कि सलप मत देबी ताको सरदा काहे कि से होची मधु शुणु बुझा को चेष्टा करतु आपण प्रभु को दृष्टि यदि पड़िबो आपण स्थान बदलिबो मु यह अनुभव करिछि आज मु जो स्थान रे अछि प्रभु को दृष्टि पड़िथिबा हेतु रे स्थान अछि तांको दृष्टि से जहा को दृष्टि करती तार स्थान बदल दियंती जेते बेले सामुएल गले जिसी घर को जिसी 7 गोटी पुओ को देखिकी कहला राजा हेबा पाए ए माने योग्य बोली जण जण को ऊपर तेल ढाळीबा को गला बेले को प्रभु कहले नाही प्रभु कहले आंभे देखि अछि बोली कागो जिस प्रथम सामुएल 16 अध्याय पढ़िबा दरकार नै समय नै प्रभु कहले आंभे देखि अछु जी सिंह पुओ मानक मध्यरे इस्राएल रो राजा हेबा निमंते जण को आंभे देखि अछु आ से पिला मेंढा चोरछ से पिला बीणा बंशी धरी बण जंगल रे बुलुछ किंतु प्रभु ताको देखि सारते जहा को प्रभु थोरे देखंती से व्यक्ति आ मेंढा चढ़िबो नाही से उच्च सिंहासन रे बसिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इट्स अ प्रोफेसी प्रभु आपन को जन थोरे अनैबे आपन को स्थान बदलिबो ए वर्ष कौन कहले प्रभु अनैबे मु शेषरे कहबी आपन प्रभु को लोक माने पढ़ो प्रथम सामुएल 16 काढ ए प्रार्थना थिल कि ना बाइबल पढ़ो एक रो ए एमती हबा को अनंतर सदाप्रभु सामुएल को कहिले हाँ। तुम्हे केते काल साउल पई शोक करिवो आम्भे तो ताहाको इस्राएल उपरे राजा होइथिबा पई तुच्छ कलु तुम्हे आपन शृंग तळरे पूर्ण करी चालो आम्भे तुमको बेथलेहेम जिसी निकट को पठाइबा कारण ताहार पुत्र मानक मध्यरे हाँ। आम्भे आपन पई एक राजा देखि अछु हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड बापा ठीक रे देखि नहीं भाईना माने ठीक रे देखु नांती नले से दिन ताकू घरे रखी थांते पठेई देई छंती ताकू कुआडे मेंढा चरेबा बापडा बड़ दुख रे जाईछि बड़ दुख रे जाईछि किने सदा प्रभु देखि छथि सुनंतु लोके आपन को इग्नोर करबे परंतु मंडली रे आपन को इग्नोर करा जाउछि घरे आपन को इग्नोर करा जाउछि स्टेज रे आपन को इग्नोर करा जाउछि साइलेंट रहंतु दुख करंतु मसे तो ही चीज सब प्रेज द लॉर्ड स्कूल रे इग्नोर करा जाउछि साइलेंट रहंतु
सांग माने इग्नोर करूछंती इग्नोर बुझछ तो कोन बुझले इग्नोर हां पाठ पढ़वा पिला माने सिना बुझबे डोगरा डोगरी माने किस्ता बोला से इग्नोर इग्नोर किस्ता बुझलो हम ए प्रचार को मन को भूल थाउची कोन हमकु जोटा खुशी हम कोई बेले बेले इग्नोर बोली कहिले लोके आपण को हेय ज्ञान करबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाइबल रो प्रोफेसी यदि आपण को लोक तुच्छ करूछंती हल्का देखुछंती गणु नाहंती आपण तुच्छीभूत होछंती चुपचाप खाली प्रभु को दृष्टि टिके पड़ी जाओ आपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समस्ते तिरस्कृत हेले किंतु दाऊदर स्थान बदली गला से मेंढा चरेवा स्थान रे जीवन रे केबे भी जाई नाही प्रभु को दृष्टि पड़ा तार स्थान दिन को दिन उच्चतर हेबागु लागिला से अस्त्रवाहक हेला से शत सेनापति हेला से प्रधान सेनापति हेला से सहस्र सेनापति हेला और शेष रे से इस्राएल रो राजा हेला आमेन हालेलुया प्रभु को दृष्टि पड़िबो पांचटी परिवर्तन हेबे स्थान बदलिबो द्वितीय रे आपणकर नाम बदलुछ आ से मेषपाल को रहिला नहीं से कौन हैला राजा नाम बदलिबो आपणकर पूर्वतन नाम को लोक भूली जिवे जहां को भी परमेश्वर थरे दृष्टि पकेइछंती तार ना बदली दैछंती जहां को भी आपण जहां कथा भी कहिबे दासत्व रे थिबा इस्राएल स्वतंत्र हिया दासत्वर ना हटिगला वर्तमान से माने ज्येष्ठ पुत्र ही की बाहर दास ही की थिले फारोर ईश्वर को ज्येष्ठ पुत्र ही की बाहर प्रभु को नाम धन्य हो यदि प्रभु को दृष्टि पड़िबो तृतीय परिवर्तन आपनकर कर्म बदली छ ए काम करबा लोक बे शासन करूछ स्थान बदलिबो शुणु जदि तुमर स्थान बदली नहीं ए वर्ष तुम ऊपर प्रभु को दृष्टि पड़िला परी तुम्हें चेष्टा कर दाऊद कहा को लांच दे नहीं कहार हाथ गोड़ धरी नहीं आपण जे कौन सी काम अच्छे प्रभु को दृष्टि दरकार आपणकर जीविका परिवर्तन है चतुर्थ परिवर्तन नाम सहित स्थान सहित जीविका सहित चतुर्थ आपणकर अपीयरेंस बदली जिवो आपणकर रूप रंग ढंग सब बदली जिवो जने मेंढा चराइबा लोकर रूप रंग अलगा जने राजार रूप वेशभूषा अलगा परमेश्वर जहा को आशीर्वाद करंती जहा ऊपर दृष्टि पकांती परमेश्वर ताहार रंग ढंग चाली चलन सामाजिक जीवन सब रूप बदलाई दियो पानी को द्राक्षा रस कले पानी रो भी रूप बदले हालेलुया हालेलुया आम प्रभु परिवर्तन करिवार एक्सपर्ट बनते थोड़े दृष्टि तो पड़ी जाओ थोड़े दृष्टि पड़ी जाओ शेष रे आपनकर मूल्य बदली जाओ आपण सस्ता ही की रहिबे नाही आपण मूल्यवान हेबे आपनकर वैल्यू बदली जाओ जने मेंढा पाळक सहित कथा हेबार सहज राजा सहित कथा हेबार सहज एनु जदि नुआ वर्षर आरंभर शेष जाए प्रभु को दृष्टि आपण चाहते सावधान ही शुणु कौन करेंगे आपको तीन कथा कहली क्या प्रभु को दृष्टि पड़ा नहुंक सब प्रकार विपद रक्षा पाइले यक्ष प्रभु को दृष्टि पड़ा यक्ष को सारा दुनिया अनेवा लगिले यक्ष परिवर्तन हो गला तार भी नाम स्थान जीविका सब बदल नहुंकर भी नाम स्थान
ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ସେମିତି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମसीह की ଜୟ। ପଞ୍ଚମ, ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଲୁଜର ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିକି ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନାଇଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜିତିଗଲେ। ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 24-25। ମାତ୍ର ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଓ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଅଣାଇଲେ ଓ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ବାହାର କରି ପକାନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରଥ ଚଳାଇଲେ। ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଯାଉ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିକି ମଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ବିଜୟ ପାଇବେ। ଆମେନ୍। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ବିଜୟ ପାଇବାର ବର୍ଷ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ବର୍ଷ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥା ସବୁ ବଦଳିବାର ବର୍ଷ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ କଥା, ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ 5:5 ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଦାରିଆବସ୍ ନିକଟରେ ଏହି କଥା ଉପସ୍ଥିତ ନହେବା ଓ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଷୟର ଉତ୍ତର ପୁନର୍ବାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଉ ନା କାହିଁକି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ ହେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ରୁର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ହାଗାର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ବାଳକ, ତା ପୁଅ ଇସ୍ମାଇଲ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଦି 16:13 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ହାଗାର ଆପଣା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନାମ ରଖିଲା, ଯଥା ମର୍ଦ୍ଦଶକ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖୁଅଛ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ଯେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ କି ଏଠାରେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବି। ପରମେଶ୍ୱର ହାଗାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ହାଗାର ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଥିଲା ହାଗାରର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନୂଆ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ? 4-5ଟି କଥା କହିବି। ନମ୍ବର 1, ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାହିଁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବକ୍ତା ହେଇଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। 138:6 ପଢ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହିଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ବୀ ହେଇକି ଥିବେ, କିଏ ତ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ବାସି ପାଣିରେ, ପ୍ରଭୁ ମିଶା ପଚାରିବେ। କିଏ ପଚାରିବେ?
ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ କରି ନିଜକୁ ଯେତେ ଛୋଟ ମନେକର ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ ମନେ କର। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦୁଃଖ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ରାଗିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏସବୁ ଗର୍ବ ଅଟେ, ଏସବୁ ଗର୍ବ ଅଟେ। ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ ମନେ କର, ଛୋଟ ଜାଗା ଖୋଜ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କର ଭିତରୁ ସେଇଟା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କୋଉ ଗର୍ବ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଡ। ଫାରୁସି ପାଖରେ ଏଇ ଗର୍ବ ଥିଲା। ଧନ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଘର ଗାଡି ଘୋଡା ଧନ ବଙ୍ଗଳାର ଗର୍ବ ନାହିଁ। ତାର ଗର୍ବ ହଉଛି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ତାପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦଉଛି। ସେ ଦେଉଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲା ଗର୍ବୀ। ଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23-24। ବହୁକାଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମିଶ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ହେତୁରୁ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ତା ମାନେ ଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚୋର ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଗୁହାରି କାନ୍ଦିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହବକୁକ 1:13। ତୁମ୍ଭେ ତ ଏପରି ନିର୍ମଳ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ମନ୍ଦ ଦେଖି ନ ପାର ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ, ମନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନରୁ, ହୃଦୟରୁ, ଶରୀରରୁ, ଜିହ୍ୱାରୁ, ଚକ୍ଷୁରୁ, ନିଜ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ପାପକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, କେବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ହବ। କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ନେହୁରା ହେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ସବୁ ରାସ୍ତା ସରଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 33:18-19। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ପାପରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରେ। ଭୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ, ଏ ଭୟର ଆତ୍ମା ସାମସନ ପାଖରେ ନ ଥାଇକି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ପାପରେ ପଡ଼ିଲା। ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା ଅଛି,
ଶକ୍ତିର କର୍ମ କରିବାର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭୟର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସପ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯେସାୟା 11 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2, ଭୟର ଆତ୍ମା, ବିବେଚନାର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା, ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା। ଏ ସବୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଆତ୍ମା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଭୟର ଆତ୍ମା ଥାଉ। ଯୋସେଫ ପାଖରେ ଭୟର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ସେ ଡରିଲା ପାପ କଲା ବେଳେ, ପାପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଡରିଲା। ସେ ଭୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ସେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 କରନ୍ତି 7:1 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପଢନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ, ହଁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି, ହଁ କେତେ ଭୟ, ହଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ, ହଁ କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହଁ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଇଅଛି। 7:1 ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି। ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଲୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:8, ପ୍ରଥମ ପିତର 3:12। ମାତ୍ର ନହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:12। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଉପରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ଲୋକ ଉପରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ନମ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ସ୍ଥାନ, ଜୀବିକା, ପରିବାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ସବୁଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ।